درود سرشار از مهر و محبت و دوستداری و احترام زیاد نثار بیننده همیشگی تلویزیون سفینه. عزیزان دل، برنامه فضا است روشن بخش کاشانه های شما. چون هر وقت دوستان گرامی قدر به برنامه ما مهمان آمدند، هنرمندان رامیشگران انسامبل نوروز دانشگاه ملی تاجیکستان که من ایشان را خیر مقدم میگویم. تشکر که به برنامه ما آمدید. و راهبر موسیقی این انسامبل در کنار من نشسته است حسین شریفوف. حسین جان، شما را خیر مقدم میگویم. امیدوار هستم که این شام زیبای زندگی هموطن ما را بازم با پیشنهاد موسیقی های زیبا، نوازش های جالب رنگین تر میسازید. سلامت باشید. تشکر. حسین جان، از نام کل رامیشگران انسامبل به بیننده ما یک سلام گرم بگویید. سلامت باشید. من پیش از همه سلام و درود به پایان خود را از نام ромишгарони ансамбли наврӯзи донишгоҳи миллии тоҷикистон ва инчунин аз номи тамоми омӯзгорону ва донишҷӯёни донишгоҳи миллии тоҷикистон ба тамоми бинандагони телевизиони сафина мерасонам. саломат бошед. хуб, оҳанге ки нахуст иҷро кардед хеле роҳатбахш буд. чӣ ном дорад ин оҳанг? моли ки аст? чӣ гуна омода шудааст? албатта мо ансамбли наврӯз тасмим гирифтем ки ёде аз эҷодкороне ки солиёни сол вақту дақиқаи худро дар соҳаи рушду нумӯи мусиқии миллии тоҷик сарф карданд. имрӯз мо аз эҷодиёти устод муборакшоҳ ҷумаев ва гулбек саодатов дар ин шоми зебо барои бинандагони азиз пешниҳод месозем ки ногуфта намонад ки
устод муборакшоҳ ҷумаев ва гулбек саодатов ҳунармандони халқи ҷумҳурии тоҷикистон мебошанд ки заҳматҳои шабонарӯзи онҳо ки солиёни сол дар ансамблҳои кишвар ва инчунин дар кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон умри худро сипарӣ карданд ва бо эҷодиёту бо оҳангҳои нави худ репертуари ҳамон ансамблҳое ки фаъолият мекарданд пур карданд. Ва хушбахтона хеле ба маврид аст ки ин ду нафар китобҳои худро ба нота гирифтанд ва тасмим гирифтанд ки дар оянда ба насли оянда ин асарҳо боқӣ монад. Ва устод муборакшоҳ ҷумаев китоби нахустиншон ҳамсози дарё ва устод гулбек саодатов гулбонги зиндагӣ ки онро ба нота гирифтанд устод яхши баҳодур ки бо дастгирии худи кумитаи телевизион ва радио ва инчунин ба вазорати фарҳанг ки ҳамин китобҳоро чоп карданд ва имрӯз ин китобҳо хизмат карда истодааст ба мактабҳои махсуси мусиқӣ ва мактабҳои олӣ. ин оҳанге ки эҷод кардед моли кадоме аз инҳо? ин эҷоде ки ин рӯз мо навохтем ин оҳанг ном дошт хотираҳо, яъне ки аз хотираҳои зебои устод муборакшоҳ ҷумаев буд. ин оҳанги устод охирам хотира буд бисёр. Албатта. ҳамин мусиқиҳо оҳангҳо буд ки ину солҳои сол дар ансамбли дарё фаъолият карданд ва бо мусиқиҳои ҷаззоби худ ансамбли дарё дар ҳамон давра як шукӯҳ шамохели хоса ба худ пайваст кард. бале хуб саломат бошед, ташаккур. ин оҳангҳоро навгона ворид кардед ва ё ҳамон гунае ки буд фақат шумо зинда кардед? Албатта мо наметавонем ки аз ҳолати муарриф эҷод кардагӣ ягон дигаргунине ки мо қувваи ҳамин оҳангро камтарак зиёдтар бо ҷаззобияти навозиши ҳамин ромишгаро омӯзиш додем. Бисёр хуб. Хуб Ҳусейнҷон бигӯед ки худатон оҳанг эҷод мекунед гурӯҳи эҷодии ансамбли Наврӯз? Албатта имрӯз ансамбли Наврӯз хеле тасмим гирифтааст ки дар чорабиниҳое ки аз пеш истода махсусан ба чорабинии Наврӯзи оламафрӯзе ки Наврӯзи байналмилалии худи мо мебошад ва чанд оҳангҳо аллакой дар ҳолати эҷоду сабт қарор дорад. Чун забони донишгоҳи миллӣ мехондем ва ин ансамбл фаъолият мекард, ростӣ гоҳ-гоҳ қадамам мегузоштем ба ин ансамбл ва аз фаъолияти эҷодишам огаҳӣ меёфтем. Хуб имрӯз пайвастани донишҷӯён ба ансамбл чӣ гуна аст? Албатта дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон 19 факултет ва 25 000 донишҷӯ омӯзиш доранд ки дар ҳар як факултет аз ҳар як факултет мо ҳаваскорони ки пайваста дар шомили ансамбли Наврӯз мегардонем. Онҳо бисёр як истеъдоди хеле баланд доранд ки дар чорабиниҳои худи донишгоҳ ва берун аз он иштироки фаъолона доранд. Хеле хуб аст. Кӯмак мерасонед албатта. Албатта ин шиёри мо аст ва дастгирии мо ҳунармандони ансамбли Наврӯз ба ҳамин худи донишҷӯёни донишгоҳи миллӣ аст. Бисёр хуб. алҳол мусиқие ки навозиш мекунед, пешниҳод мекунед чӣ ном дорад? ин оҳанг сайри гулшан ки худи устод муборакшоҳ ҷумаев дар фаъолият ки дар ансамбли дарё фаъолият мекарданд эҷод намуданд ва ман шоҳиди ҳамин оҳанг ҳастам ки устод муборакшоҳ ҷумаев ҳар вақте ки ба кор ба ансамбли дарё меомада ҳама пеш ба кор ҳозир мешуданд ва аз ҳама охир аз кор ба хона мерафтам. Ман таҳто ёд дорам ки рӯзҳои шанбе, якшанбеам рӯзҳои истироҳатиам устод дар ҳамон утоқи ансамбли дарё дар ҳолати эҷод қарор мегирифтанд ва ман як рӯз субҳгоҳон даро кушодам ки устод муборакшоҳ ҷумаев эҷод карда истодааст дар сари фортепианам ки ба даст ишора мекарданд ва ҳолати эҷодиро ӯ қадар ҳис намекардӣ ки чӣ гуна оҳанг эҷод мешавад. Вақте ки худшон пайваста кӯшиш мекарданд ки оҳанги зебо барояд ва ба аҳли мутрибон гузаронанд, баъд рӯзҳо мегузаштанд устод ки оҳангро омода мекарданд ва ба мутрибон нишон медоданд, бисёр як садову
بله مزه دیگر مزه دیگر پیوست میشه در چرا سیر گلشن نام گذاشتن؟ البته این خودی همون فکر و عقیده خودی همون استاد است که سیر گلشن همون در همون حالت بهار وقتی که گل بوته تصویر البته وقتی زیبایی شکفتن ها بود همون حالت با فکر من که همین آهنگ در آهنگ تصویر شده است سیر گلشن. بسیار خوب. پس اگر گروه ایجادی شما رو میشکران نموده باشند ما و بیننده ها تشنه شنیدن موسیقی نوبتی هستیم. سلامت باشید. خواهش میکنم. من سپاس میگویم بار دیگر برای یک موسیقی زیبا رو پیشنهاد کردن، خیلی راحت بخش بود و اکنون باز بیننده های عزیز در کنار من مهمان نوبتی حضور دارند. نصیبه حفیظ‌زاده خب اشتراکچی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است در نامیناسیون ادبیات جهان و سزاواری جای دوم. نصیبه خانم سلام، شامت بخیر خواهر عزیز. خب یک سلام برای مردم بگویید. السلام علیکم بینندگان عزیز، من حفیظ‌زاده نصیبه دانشجوی فاکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان می باشم و همزمان برنده جای دوم آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است. خب نصیبه خانم دانشجوی فاکولته حقوق شناسی هستید و اشتراک کرده در نامیناسیون ادبیات جهان. خیلی یک گمان میکنم کار خوب. چگونه گذشت آزمون و چگونه سزاوار شده جای دوم را؟ آزمون دور جمهوری آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است. خیلی هم شفاف گذشت و اعضای حکمان وابسته به همان روی خطی که اشتراکچیان به آنها پیشنهاد نموده بودند سوال و جواب میکردند و البته که سوال و جواب ها دقیق و عمیق بودند تا اینکه اعضای حکمان کاملا مفتون همان دانش و مهارت و ملکه هر یک اشتراکچی گردند و همین نامیناسیون را من محض برای آن انتخاب نمودم که فکر میکنم برابر دانستن ادبیات هم معاصر و هم کلاسیکی خش انسان باید از ادبیات مملکت‌های خارجی نیز برخوردار باشد و به همین وسیله به وسیله مطالعه کتاب شوق خواننده به آموزش زبان‌های خارجی نیز بیدار می‌گردد و چون امروز مناسبت‌های جمهوری عزیزمان با مملکت‌های خارجی که خوب است آموختن، البته که زبان‌های خارجی نیز ضرور است. خب کدامی از زبان‌های خارجی رو می‌دونید؟ عین حال من زبان روسی، انگلیسی و آلمانی را از خود کرده ام و تا حال زبان آلمانی را
меомӯзам ва дар оянда мақсад дорам ки забони хитоиро низ аз худ намоям. бисёр хуб. дар факултаи ҳуқуқшиносӣ курси чанду мехонед? айни ҳол ман дар факултаи ҳуқуқшиносӣ дар курси дуюм мехонам. курси дуюм. чаро маҳз интихоб кардед риштаи адабиётро? дӯст медоштед аз овони хурдӣ ё ки чӣ гуна буд? албатта ки ба хундани асарҳои гуногун ман аз хурдӣ шавқи беандоза дорам ва фикр мекунам ки баробари ҳамин омӯзиши фанҳои ҳуқуқӣ инсон бояд албатта ки пайваста китоб хонад ва донишу малакаи худро ҳамарӯза зиёд гардонад ва инсон ҳамон вақт инсони ҳамаҷониба рушд ва тарбият ёфта ба ҳисоб меравад, чун пайваста китоб хонад, зеро ҳамин бузургтарин сарвати маънавии инсоният ин китоб аст ва номи неки инсон маҳз бо илму дониш боқӣ мемонад ва инсон ҷаҳонро маҳз бо ҳамин илму дониши худ тасхир месозад. хуб, сеҳатманд бошӣ хоҳари азиз. аз олимоне ки дар адабиёти ҷаҳон нақши муҳим доранд ва воқеан барои рушди адабиёти ҷаҳон саҳми бориз гузоштанд, аз эҷоди кадомишон хондӣ ва кадомиш барои шумо писанд буд ки токунун шояд пас аз озмунам ҳамон китобҳоро варақ бизанед? аз асарҳои адибони хориҷа ман бештар ба асарҳои адибони рус ва адибони мамлакатҳои аврупо шавқи беандоза дорам ва асари дӯстдоштаи ман романи Лев Николаевич Толстой «Вайна и мир» мебошад ва ҳамин асарро фикр мекунам ки лаҳзаҳои ҳамин асар то абад дар хотираи ман боқӣ хоҳад монд ва то ҳол гарчанде ки асарро ман якчанд маротиба мутолиа намудам, то ҳол баъзан вақт лаҳзаҳои ҳамон хотирмоне ки дар хотираам ҷо гирифтаанд варақ мезанам ва хушҳол мегардам. бисёр хуб. ана Насиба Боно, як суоли дигар мехоҳам аз шумо пурсам ки итминон буд комил ба маънои оне ки дар озмун Насиба муваффақ мегардад? чун рақибон гумонам хеле зиёд буданд. бале, рақибон назар ба соли аввалаи озмун имсол зиёд буданд, аммо ман ба боварӣ доштам ки сазовори яке аз ҷойҳои ифтихорӣ мегардам, чун фикр мекунам вақте ки инсон меҳнат мекунад, албатта ки самараи неки меҳнати хешро мебинад. офаринат буд хоҳари азиз. пас гумон мекунам ки ҳусейн бародари азиз арҷуманди мо ҳам чанд ҷумлаи дигар мегӯяд ки ҳоли ҳозир банди чӣ кор аст ва як мусиқии дигар менавозад. албатта як чизро ба маврид ҳарф бизанам ки ин ду нафар устод ки солиёни сол фаъолияти хешро дар рушду нумӯии мусиқии касби миллии тоҷик сарф намуданд ва аз тарафи худи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун ҳунарманди халқӣ сарфароз гардиданд ва инҳо дар тӯли чандсолаи фаъолиятшон тамоми шаҳрҳои Осиёи Миёна ва аврупо хориҷиро сафар намуданд ва мусиқии миллии тоҷикиро муаррифӣ намуданд. мусиқии сеюме ки менавозед аз ки аст? мусиқии сеюм менавозем ин ҳам аз устод Муборакшоҳ Ҷумаев ва баъдан аз устод Гулбек Саъдатов. бисёр хуб, бисёр хуб. пас барои оне ки бинандаи мо аз барнома дил накунад ва як хотирашон шод бигардад, як мусиқӣ ҳамроҳи Насиба Боно ва бинандаҳо бо навозиши шумо мешунавем ва дӯстони азиз ёдовар мешавем ки дар барномаи мо ҳузур доранд ромишгарони ансамбли Наврӯзи донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва ҳамчунин манамин гулдухтараки зебо Ҳафизода Насиба Боно, донишҷӯи факултаи ҳуқуқшиносии донишгоҳи миллии Тоҷикистон. марҳамат.
حسین، شما چون راهبر موسیقی انسامبل نوروز را برداشت دارید، تا کنون برای چورابینی های در پیش ایستاده چند آهنگ آماده کرده؟ چون در پیش جشن نوروز است، جشن مادران است، پیشواز یک فصل زیبای سال، فصل بهار است. انسامبل نوروز چورابینی که در پیش ایستاده است، دو موسیقی خوبی را ثبت کرده ایستادن و خدا خواهد در جشنهایی که در پیش ایستاده با این مطربان ما روی صحنه میبریم. و همزمان یک چیز رو بگویم که ما از ایجادیات استاد مبارک شاه جمعی و گلبک سعادتوف امروز نوازش کردیم و من یک چیز رو گفته میتوانم که این دو نفر رو تاریخ هیچگاه فراموش نمیسازد و نامهای اینا با خط زرین ثبت شده است و همه آن سرود و ایجاداتی که این نفران ایجاد نمودند در خزینه طلایی رادیو محفوظ است. بله، خب. و این کتاب هایی که روی نوت آورده است تا ابد برای این ملت، برای این سرزمین خدمت خواهد کرد. خب، تشکر زیاد. و نصیبه بانو بگوید که تصمیم ها چگونه است؟ میخواهید که باز در چنین آزمون ها اشتراک کنید و البته همین گونه صاحب دیپلم بگردید، صاحب مبلغ بگردید و آبرو پیدا کنید؟ البته که از اشتراک در این آزمون خیلی هم خوشنودم و کامل خوشنودی است که امروز پیشوای معظم ملت به علم و دانش، به کتاب و کتابخوانی توجه خاصه می نماید و فکر میکنم همین یک اقدام سازنده و تکان بخش پیشوای معظم ملت در مجرای همین آزمون جمهوریوی به همین وسیله راه اندازی شده است و البته که در آینده نیز مقصد دارم در همین گونه آزمون ها زیادتر شرکت ورزم و صاحب جایهای افتخاری گردم. بسیار خوب، ما تمنا میکنیم که اشتراک کنید و صاحب جایهای اول بگردید. خب، صحتمند باشید. چی بخشید آزمون برای شما؟ چی دریافت کردید؟ پیش از همه جهان معنوی من باز هم بایوخانی گردید و برابر همین شناسایی با اهل مطالعه کشورمان فکر میکنم من با جوانانی بسیار صاحب استعداد را نیز واخوردم، جوانانی که حقیقتا زبانهای خارجی، ادبیات مملکت خارجی را کاملا خوب مطالعه نمودند و این هم باعث خوشنودی است که امروز این آزمون توانست واقعا فروغ‌های صبح دانایی تمام کشور را، چراغان روشنی افکن را بین هم جمع آوری نماید و هر یک داوطلب، هر یک اشتراکچی با دانش اندوخته از کتاب‌های خوانده اش، با اشعار از یاد نموده اش، سخنوری و سخندانی خود همگان را مفتون عقل و دانش و خرد و ذکاوت خود گردانید. نصیبه بانو، من سپاس میگویم به شما برای اشتراک به برنامه ما و برار میخواهم در کسبیت، در خوانش، در ازبر کردن علم به شما خواهر عزیز. و حسین، شما بگویید که چیکار باید کرد در جاده صنعت و موسیقی تا به مثل استادانی که امروز موسیقیشون را نوشتید، نواختید و ما راحت برداشتیم، همین گونه آیندگان، یعنی که نسل جوانی که میآید از موسیقی شما بنوازد، از ایجاد شما بنوازند؟ البته هر یک هنرمند، هر یک جوانی که به قدم به شهروی این کسب و این موسیقی میگذارد، پیش از همه پیوسته و باید زحمت کشد، مهنت کند، شب و روزی خود را دریغ نداشته کوشش کند و در آینده میتواند که مطرب و هنرمند و ایجادکار خوب شود. سلامت باشید، صحتمند باشید. دوستان ارجمند، بیننده های گرامی قدر، بار دیگر یادآور میشوم که هم صحبتان امشبینه ما بودند در برنامه فضا، رامشگران انسامبل نوروز دانشگاه ملی تاجیکستان، همچنین دانشگاه فاکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان که میزبانی ایشان را من سیدانور باباجان برداشت داشتم. عزیزان، میخوایم ساعتها با شما در صحبت باشیم ولی چی کنیم که پیش وقت بچوریم. برای شما موفقیت، پیروزی و خانه آباد را تمنا میکنیم و میشنویم موسیقی انجامی را تا دیدار نوبتی. خواهش میکنم.